بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، اللهم برحمتك ارفع عنا شر وسوء وباء كورونا، وإن شاء الله نلتزموا بالبقاء في البيوت ديالنا حفظا لأنفسنا وحفاظا على الآخرين. بسم الله إن شاء الله نبدأ. دونك ليكزارسيس 2 هذاك ليكزامان اللي كنا ديجا درناه، دابا غنكملوا ليكزارسيس 2. هاد ليكزارسيس 2 فيه لا reproduction، يعني des questions qui concernent la reproduction chez les gymnospermes. Donc exercice 2, plusieurs caractères différencient les gymnospermes des angiospermes. حنا كنعرفوا les gymnospermes et les angiospermes, ce sont des plantes à graines, ça veut dire spermaphytes. لأن sperme كتعني la graine ou phyte plante. Donc هما ce sont des spermaphytes. Ce sont يعني نباتات، هما نباتات زهرية. Ce sont des plantes à fleurs et à graines. هما نباتات زهرية وفي نفس الوقت ذات بذور. Donc en ce qui concerne les gymnospermes, ce sont des plantes à graines nies, alors que les angiospermes, ce sont des plantes à graines cachées. Donc, pour identifier certaines des caractéristiques de la reproduction des gymnospermes, donc on propose les données suivantes. Donc, le document 1 représente, donc le document 1, donc représente un rameau de pin récolté en 2016 qui porte des cônes mâles et des cônes femelles. Donc, pour les gymnospermes, les organes reproducteurs sont localisés dans les cônes. Donc, les cônes، علاش كنقولوا كون مال و كون فيميل؟ يعني مخاريط أنثوية ومخاريط ذكرية. Donc هاد المخاريط ces cônes، ce sont ces cônes qui portent les organes reproducteurs. Donc, soit mâle, soit femelle. Les cônes mâles portent les organes reproducteurs mâles et les cônes femelles portent les organes reproducteurs femelles. Donc, document déterminer le sexe et l'âge des cônes A, B, C et D. Donc, en ce qui concerne le A, ce sont des jeunes cônes femelles. Donc, donc, la partie qui est située au-dessous de ces cônes, c'est un jeune pouce. Donc, c'est un jeune pouce. Ce sont des cônes femelles de 1 an. C'est un cône femelle de 2 ans. Ou ce sont des cônes mâles. C'est un cône mâle. هذه هي la graine. Donc, هذه هي على حسب هاد la graine qu'on qualifie ولا كندخلوا هاد les gymnospermes كنقولوا ce sont des spermaphytes. Donc هذه هي la graine البذرة. Donc هاد لو رامو هذا سي لو بان دو سيلفستر. غير هنا عندي واحد الملاحظة على هاد 2012. دونك هنا هاد لو رامو ils l'ont récolté à 2016. دونك وهاد الأ هاد لو كون أ لي كون فيميل أ هما لي بلي جون، دونك ما غادي يكونوا في 2016. Donc, wallahu a'lam. Donc, on va passer aux questions 2. Donc, le développement des gamétophytes femelles et mâles s'étale sur 2 saisons. Donc, déterminer. Donc, les gamétophytes, هو النبات المشيجي. Donc, les gamétophytes, c'est une plante qui produit les gamètes et jamais de spores. Donc, il y a le gamétophyte et le sporophyte. En ce qui concerne le sporophyte, donc le sporophyte, c'est une plante qui produit les spores. Le gamétophyte, c'est une plante qui produit les gamètes. Donc, le développement le gamétophyte femelle, il produit les gamètes femelles. En ce qui concerne le gamétophyte mâle, il produit les gamètes mâles. Le développement des gamétophytes femelles et mâles s'étale sur 2 saisons. Deuxième, 2A, déterminer les structures représentant les gamétophytes chez le pin. Donc, غادي نرجعوا للكتاب المدرسي إمارسي page 139. عندنا donc واحد لو schéma récapitulatif ديال la reproduction donc sexuée des gymnospermes. Donc, les gymnospermes هما هادو.
Donc, هاد les gymnospermes, c'est un sporophyte. Le sporophyte, il contient les cônes mâles ou les cônes femelles. المخارط الذكرية والمخارط الأنثوية. هذاك الشيء كنسميهم des conifères. Donc, هما الصنوبريات. Donc, هذا le cône femelle ou le cône mâle. Donc, ها هما les gamétophytes. Donc, le gamétophyte, هما les ovules qui portent des sacs embryonnaires. هنا à l'intérieur كيكون le sac embryonnaire هو le gamétophyte. هذا le gamétophyte femelle وهذا le gamétophyte mâle. Donc, chez les gymnospermes عند يعني النباتات اللي هي عاريات البذور le gamétophyte يعني النبات المشيجي هو عبارة عن grain de pollen. ها هما دايرين لكم le gamétophyte. Donc, هذا c'est le gamétophyte mâle. هذا le gamétophyte mâle فيه deux entérozoïdes. هادو هما les entérozoïdes هما دوك les spermatozoïdes هما هذا هو un de ces entérozoïdes va féconder l'oosphère. Donc هذا هما les gamétophytes. Donc هما قال لك في هاد la question numéro 2. في la question numéro 2 déterminer les structures يعني حدد البنيات اللي كتعبر لنا على يعني النبات المشيجي chez le pain. Déterminer les structures présentant les gamétophytes chez le pain. Donc les gamétophytes chez le pain. Donc هما هادو هو le grain de pollen ou le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire كيكون عندنا في l'ovule. Donc le sac embryonnaire qui كيكونوا فيه deux gamétophytes deux archégones كيكونوا فيه deux archégones pardon. Donc هذا le sac embryonnaire هذه l'ovule كامله. Donc هذا le sac embryonnaire le sac embryonnaire contient deux archégones وهاد les archégones à leur tour il contient l'oosphère. Donc فيهم l'oosphère هو le gamète femelle, c'est le gamète femelle. Donc suite à la pollinisation هنا غير الابر هنا كيكون ايوليان. هنا لا بولينيزاسيون ايوليان كتوقع لنا لا فيكونداسيون لان لا بولينيزاسيون سي une étape cruciale. Sans la pollinisation il n'y aura pas fécondation. Et après la fécondation كتكون عندنا la graine. Donc la graine هو le départ d'un nouvel individu. Donc هنا عندنا la fécondation après la pollinisation كتكون عندنا la fécondation. من بعدها كتكون عندنا la formation de la graine. هذه هي la graine. Les graines, elle est après, mais qu'est-ce les conditions favorables, les conditions environnementales, donc le permettent, les graines germent, donnant naissance à de nouvelles plantes. Donc, décrivez les changements qui se produisent au sein des gamétophytes durant chaque saison. Donc, les changements qui se produisent au niveau يعني التغيرات اللي كتوقع au niveau des gamétophytes اللي هما les grains de pollen حبوب اللقاح و le sac embryonnaire يعني الكيس الجنيني. دونك غادي نشوفوا هنايا بالنسبه هاد لي شونجمون اللي كيوقعوا. دونك هنا في لي سيزون دونك في لو برانطون حنا كنعرفوا في فصل الربيع كتكثر حبوب اللقاح كتكون عندنا حبوب اللقاح. Donc au début du printemps, donc les grains de pollen donc emportés par le vent tombent sur les ovules nus. Donc captés par un mucilage qui les fixe en icelle, ils germent alors en produisant chacun un tube pollinique dans lequel s'engage le noyau de la cellule végétative. Donc غير واحد الحاجه. Donc بالنسبه en ce qui concerne les grains de pollen عندهم واحد لي sacs بالنسبه لي gymnospermes les angiospermes ما عندهمش هاد لي sacs aérifères. هاد لي sacs aérifères ils facilitent la pollinisation par le vent. لان هاد لي sacs aérifères هنا هما شارحين لكم كيفاش كيفاسيليتيو لنا la pollinisation par le vent. باسكو هنايا لا دونسيتي ديالهم كتنزل. علاش؟ لان هاد لي sacs aérifères كيزيدوا في الفوليم. دونك ولا دونسيتي حنا كنعرفوا هي لا ماس على لو فوليم. دونك شحال ما زاد لو فوليم لا دونسيتي غادي تهود. دونك هنايا غادي تكون عندنا واحد الفاسيليت دي ترانسبور دي غران دو بولان بار فيا لو فون ولا بار لو فون. دونك il y aura fécondation. Donc هنايا adaptation du grain de pollen à la pollinisation éolienne يعني via le vent. Donc
قلنا حنايا فوقاش كتكون عندنا donc quand on a la pollinisation donc le printemps au début du printemps donc les grains de pollen قلنا emportés par le vent tombent sur les ovules nus captés par un mucilage qui les fixe en nicelle. Ils germent alors en produisant chacun un type pollinique dans lequel s'engage le noyau de la cellule végétative. Donc هذا هو un type pollinique. هذا هو le type pollinique. Donc cellules هادو عندي des cellules protaliennes. هذا le noyau de la tigelle. وهادو deux entérozoïdes. هذا noyau dityl. Donc هادو ce sont des enzymes. Donc عندنا un chimiotaxisme يعني واحد الاجتذاب الكيميائي intraspécifique يعني à l'intérieur de la même espèce يعني داخل نفس النوع. Donc entre l'ovule et le grain de pollen est nécessaire. Donc هذا l'ovule يعني البويضة كتجتذب حبوب اللقاح من نفس النوع. Donc est nécessaire au déclenchement de ces phénomènes. قلنا les écailles du cône femelle se rapprochent et se ferment. يعني كيتحلوا هنايا ها هنا au moment de la pollinisation. Les écailles ovulifères, ça veut dire les écailles qui portent les ovules s'ouvrent. هذا le cône mâle, هذا le cône femelle. Les grains de pollen. Donc les grains de pollen tombent du cône mâle vers le cône femelle. Donc les grains de pollen قلنا عندهم les sacs aérifères. Donc lorsqu'ils tombent, il y a un chimiotaxisme يعني واحد الاشتباك كيميائي entre l'ovule et le grain de pollen. Donc les écailles du cône femelle se rapprochent et se ferment. Mais quand on a la pollinisation, ça fait que les écailles كيتسدوا ما كيبقاوش محلولين صافي. Donc ils se ferment et ne s'ouvriront que 2 ans plus tard. يعني من بعد سنتين عاد كيتفتحوا. Donc les ovules n'arriveront à maturité qu'au bout d'1 année. يعني النضج نتاع لي زوج البويضه حتى هي ما كتوصلش النضج ديالها حتى من بعد واحد السنه. Ce qui va reporter la fécondation. هذا اللي يعني كيأخر لنا شي شويه الإخصاب عمليه الإخصاب. Donc ماذا نعني بالإخصاب هي la fusion des deux noyaux يعني des entérozoïdes d'un entérozoïde avec l'oosphère. Donc هنا دايرين لنا واحد لو شيما هذه سي لوفيل. هنا عندنا لو ساك امبريونير. الساك امبريونير هو الكيس الجنيني كيكون à l'intérieur de l'ovule. Donc قلنا الكيس الجنيني هو l'équivalence du gamétophyte femelle. gamétophyte بطبيعة الحال gamétophyte femelle. Donc هنا عندي هذا سي لو ميكروبيل. Donc هنا سي ان تيغيمون. هادو هما لي غران دو بولان. هاد لي غران دو بولان كيكملوا لا جيرميناسيون ديالهم هنايا في لوفيل. دونك هنايا هادو لي زونتيروزويد. هادو هما لي زاركيغون. هاد لي زاركيغون هما حاملة البويضة. دونك هاد لي زاركيغون هما اللي كيكون فيهم لووسفير. دونك هادو لي غران دو بولان ils portent هادوك لي 2 زونتيروزويد alors que l'archégone il porte l'oosphère. Donc هذا l'albumen هنا le nicelle. Donc هنا عندنا la germination du grain de pollen. Donc هنا s'arrête aussitôt après la pollinisation يعني بعد عملية الأمر صافي la germination يعني إنبات الجران حبوب اللقاح كتوقف. Après la pollinisation يعني elle ne va se poursuivre que le printemps suivant. هادو هما لي سيزون هنا اللي هضروا عليهم. قال لك هنايا لي شونجمون اللي كيوقعوا في لي غاميتوفيت. هي عندنا هنا في هاد لا كيستيون. Donc, changements qui se produisent au sein des gamétophytes durant chaque saison. Nous avons le printemps, la pollinisation le printemps ou la germination. Donc, la germination des graines de pollen s'arrête aussitôt après la pollinisation. Donc, elle ne va se poursuivre que le printemps suivant. Donc, le sommet du type pollinique sécrétera un enzyme qui dissoudra localement les cellules du nicelle. Donc, le noyau, le type pollinique فيه واحد les enzymes. les enzymes qui dissoudre يعني كيحلوا لنا localement غير محليا كيحلوا لنا محليا. Donc دوك لي سيليل الخلايا دوك الخلايا اللي كيكونوا في لي سيليل باش كيدخل بطبيعة الحال خصو يجي هنايا باش يكمل لا جيرميناسيون ديالو. يكمل لا جيرميناسيون ديالو. Donc هنايا في لو نيسيل. Donc localement les cellules du nicelle permettant ainsi son avancée vers l'archégone, l'entéridie
se divisent, donnant naissance à 2 entérozoïdes. Donc, les deux entérides. Donc, il a subi une division entre 2 entérozoïdes. À l'arrivée du type pollinique au contact, une fois qu'il sort le type pollinique au contact de l'archégone, donc il dégénère, au contact de l'archégone, il dégénère, permettant ainsi le contact des gamètes. Donc il dégénère, il permet le contact, التقارب ولا التماس بين les gamètes. هنايا كنهضروا على المشيج الانثوي والمشيج الذكري، les gamètes mâles et les gamètes femelles اللي هما l'entérozoïde. Là, un des 2 entérozoïdes. Un des 2 entérozoïdes est l'oosphère. Donc l'un des 2 entérozoïdes seulement arrive à féconder l'ovule. L'autre dégénère. Les angiospermes, les 2 entérozoïdes. واحد كيفيكوندي لنا l'oosphère ou l'autre il fusionne avec les 2 cellules du sac embryonnaire. كتعطينا واحد لوف اكسسوار. كتكون عندنا لوف برينسيبال، كتكون عندنا لوف اكسسوار. هنا نو. بالنسبه لي جيمنوسبيرم باردون، بالنسبه لي جيمنوسبيرم عندنا غير ان انتيروزويد، دونك سولمون arrive à féconder l'ovule، غير ان. l'autre dégénère. دونك هنا ما كان هاد لي جيمنوسبيرم اللي هما عارية البذور ما عندهمش لا دوبل فيكونداسيون، ما عندهمش الاخصاب المضاعف. دونك الاخصاب المضاعف غير عند لي زونجيوسبيرم. وي دونك لا دوبل فيكونداسيون سي une caractéristique des angiospermes. هاي عند لي جيمنوسبيرم ما عندهمش. Donc la fusion des noyaux des 2 gamètes aboutit à la formation de la cellule œuf. Donc l'œuf هو le résultat، البيضة et l'œuf est le résultat de l'union ou la fusion du gamète femelle avec le gamète mâle. Donc la fécondation chez les conifères est qualifiée de siphonogamie à cause de l'inaptitude de déplacement des gamètes mâles. Maintenant, on passe donc aux gamétophytes femelles. Donc on a dit un cône femelle. Les cônes femelles, ils comportent des écailles ovulifères. Donc les écailles ovulifères, et ils portent les ovules. Les ovules, donc les écailles ovulaires, c'est une écaille ovulaire, les ovules, la cavité micropillaire, le micropyle, les macrospores, les écailles axillaires. Donc les macrospores, les cellules mères, ils vont subir la méiose. Donc ils vont subir la méiose ou l'انقسام المباشر. Donc la méiose كنعرفوا بأن la méiose هو la succession de 2 divisions réductionnelle et équationnelle. On passe de 2 chromosomes à 1 chromosome. C'est grâce à la méiose qu'on obtient les gamètes. Donc la macrospore subit une méiose pour donner 4 mégaspores. Donc 3 d'entre elles dégénèrent. Et celle qui reste subira après 13 mois 11 mitoses. Donc 3 ils dégénèrent. Donc on a dit 3. L'ovule, la macrospore, il va subir la méiose. Donc à partir d'une cellule, on obtient 4 cellules haploïdes. Donc les 4 cellules haploïdes, 3 d'entre elles dégénèrent. Donc il y a une qui va fonctionner. Donc la macrospore, donc 3 d'entre elles dégénèrent, et celle qui reste subira après 13 mois 11 mitoses. Donc successives, 2 à la puissance 11. لأن كل ميتوز كل سيلي كتعطي 2، كل 2 كتولي 4 كتولي 8. دونك حنا كنمشيو دين مانيير اكسبونونسيال، 2 كل ميتوز كنحسبوه 2 ميتوز هي 2 على بيسونس 2. هنا 11 ميتوز 2 على بيسونس 11. لا ميتوز قلنا الانقسام غير مباشر. دونك اون فوا وقعت لنا الانقسام مباشر وكيتكونوا لنا نتحصلوا على ديك لا سيليل ابلويد. دونك هذيك لا سيليل ابلويد il va subir des mitoses. Donc, 2 à la puissance 11 عطاتنا 2048 cellules, formant ainsi le sac embryonnaire اللي هو le gamétophyte. Donc, entouré par le tissu ovulaire diploïde. Donc, هما
هما هادو لي زيتاب de la formation du sac embryonnaire. وكل sac embryonnaire كيكونوا فيه دو زاركيغون. قلنا هاد لي زاركيغون هما حاملات البويضة. دونك هنا فيه دو زاركيغون، هادو سون دي تيغيمون. هذا هو لو sac embryonnaire archégon et les micelles. Donc au niveau donc au niveau de la cavité micropillaire, deux cellules du sac embryonnaire et la cavité micropillaire. Donc il y a deux cellules du sac embryonnaire se différencient pour aboutir chacune à un archégone contenant un gamète femelle entouré de cellules stériles. Donc هاد les archégones اللي هما حاملة البويضة هما اللي كيكونوا il contient donc chacun contient un gamète femelle. دونك بالنسبه لي غاميتوفيت ما نقدرش ندوز هذا المصطلح هذا، ضروري خصكم تعرفوه. دونك لو غاميتوفيت سي une structure végétale responsable de la production des gamètes. دونك لو غاميتوفيت هو النبات الماشيجي، دونك هو اللي كيعطينا الامشاج، دونك سي لي زيسبيس ديوريك. دونك هاد لي ديفينيسيون مره شوفوا فيهم باش تعرفوا، لان هو طرح لكم في السؤال قال لك عطيونا لي ستركتور، عطيونا لي ستركتور اللي كتريبريزونطي لنا لي غاميتوفيت. Donc, comment savoir les structures qui responsables de gamétophytes, qui représentent les gamétophytes, sans savoir que veut dire le gamétophyte, que signifie un gamétophyte. Donc, وكنتمنى يكون هذا الشيء واضح، وشكرا جزيلا والله ولي التوفيق. وإلا ما فهمتوش شي حاجة دابا نزيدو إن شاء الله شي تمارين، ربما توضيحية. إلا ما فهمتوش نزيدو إن شاء الله شي تمارين. والسلام عليكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه، وشكرا.